جی سوری خبر اب یہ خبر نہیں کریں گے. 5 4 3 2 1 ہیلو ایوری ون, وی آر بیک ان آور گریٹ امیزنگ شو خاور اینڈ لال. بہت ہوسٹنگ کر لی یار, اب مجھے کرنے دیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا ہڈن ٹیلنٹ خاور میں یہ بھی ہے, فوٹوگرافی ہے, اسٹائلسٹ ہے, سب کچھ ہے, کریٹیوٹی ہے, ہوسٹ بھی. اب مطلب میری روزی پہ بھی لات شات ہو جائے تھا. سو لیٹ می ٹیک اوور ناؤ. سو اینی ویز ویلکم بیک. بہت مزہ آ رہا ہے, ہم نے کھایا پیا, مسرت عباس کی حسین گانے بھی سنے, اور فدا خان صاحب کے بیٹے ہیں. جی جی فدا حسین صاحب کے بیٹے, اور اتنی مطلب ایک ٹیلنٹڈ چھپی ہوئی ان کی آواز تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں بہت مزہ آیا, اور خاور نے مجھے چائے بھی پلائی. بل تو یہ مجھے بعد میں بھیج ہی دیں گے, بٹ اٹس اوکے. A+ کے ساتھ کام ہے تو بہت مزہ آ رہا ہے, بیکاز آئی واز یور برانڈ ایمبیسڈر. میں کوئی بات سننے نہیں والی. آئی لو A+ اینڈ اوکے بیک ٹو خاور. ان کو انسیکیورٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ. نہیں میں کہہ رہا ہوں تم اتنی پولیٹیکلی کریکٹ ہو, سیاست میں کیوں نہیں آ جاتی؟ اور اگر سیاست میں آتے تو کون سی جماعت جوائن؟ تو عمران خان آ رہا ہے. میں آئی ود عمران خان. ہی آئی تھنک کہ اتنی تحریک انصاف کے ساتھ واقعی ایک آئی مین آئی ایم یور فین. آئی تھنک آپ کی آنیسٹی کی میں فین ہوں, میں آپ کی فین ہوں, اینڈ اف اینی ون اٹس ہم. اچھا اگر فرض کرو کہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے ابھی زرداری صاحب, اگر وہ کہیں کہ جی یہ تو بڑا اچھا بولتی ہے اور میری بڑی اچھی امبیسڈر بن سکتی ہے, وہ آپ کو امریکہ میں رکھ کے اپنا امبیسڈر بناتے ہیں حسین حقانی کی جگہ پہ, ہاؤ ول یو مطلب ڈیل ود دس؟ آنیسٹلی ابھی میں تو آفر مجھے آئی ایم سوری ریفیوز کرنی پڑے گی, بیکاز فرسٹلی آئی لو واٹ آئی ڈو, سیکنڈلی آئی لو بینگ ان مائی کنٹری. I can't be anywhere without my country, and thirdly I need my own bedroom and my own bed to sleep. The little bit sleep I get, تو امریکہ میں تو مجھے بالکل نیند نہیں آئے گی یار. I'm not going to America. ایجنگ ہونا کیسا لگے گا مجھے؟ اچھا لگتا ہے. دیکھیے ابھی 8 سال سے اب تک جو میں جتنا بھی ایج کی ہوں, آئی تھنک ایجنگ از اے پروسیجر, اٹس اے پروسیس. اگر اف یو کین ایج ویل اینڈ ناٹ ایج اکارڈنگ ٹو یور ایج بٹ ایج ویل, آئی تھنک بہت اچھی بات ہے. ایج ہونا اچھی چیز ہے. I mean سب کو ہونا ہے کہ اٹس اے وے آف اللہ. اگر آپ اس کو اب ڈپریشن میں لے کے بیٹھ جائیں تو آپ مطلب اپنے موت سے پہلے موت آ جائے گی, اور اگر آپ اس کو پازیٹیوٹی میں لے لیں کہ اٹس اوکے, آئی مین ایوری بڈی مسٹ ایج, اس میں یہ کہ آپ اپنا ہیلتھ کانشیس ہو جائیں, ڈائٹ کانشیس ہو جائیں, ایکسرسائز کریں, یو نو سلیپ ٹائمنگ. اتنی فٹ جو ہو ابھی تک وہ اسی وجہ سے میں میں آئی ایم ویری کانشیس. میں دیکھا تم بالکل چڑیا کی طرح کھا رہی. میں نے فش کھایا ہے بالکل, صرف بیکاز آئی لو فش. چاولوں کی میں نے 2 بائٹس لیے, بیکاز آف کورس آپ کے یہاں تھی تو مروتن کائنڈ آف تھنگ. اچھا مجھے عام طور پہ لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم لوگ کی ماڈل اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ہاتھ رہیں تو ایک دم ٹوٹ جائیں گی. پتہ کیا ہوتا ہے, کیمرہ جو ہے وہ ایک کوئی 10 پاؤنڈس ویٹ پٹ آن بھی تو کرتا ہے نا. تو جب لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہائی آپ اتنی پتلی ہیں, آپ تو کیمرے میں اس طرح موٹی لگتی ہے وہ, سو اس کا بھی تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے. بٹ آنیسٹلی میں صرف اپنے کام کی وجہ سے نہیں پتلی. I like being thin. I want to be skin and I want to be bones, and that's how Natty wants to be. See, that's how Natty wants to be. خبر کا نا آج میں نے دماغ چاٹ لی ہے. نہیں ویسے میرا خیال چاٹ ہی لو, میری طبیعت کیونکہ ٹھیک نہیں ہے, اب میں چاہ رہا ہوں کہ بلکہ تم لوگوں کا دماغ چاٹو. آج خبر کا میں نے بہت دماغ چاٹا اور مجھے بہت مزہ آیا ہے, بیکاز اس کو پتا تھا جب یہ مجھے بلا رہا تھا نا, اس کو پتا تھا کہ جب باتوں میں بات آئے گی تو نیٹی سے تو ٹیک اوور کر نہیں سکتی. لیکن اگر مجھے بتاؤ کہ اگر یہ فیلڈ نہ ہوتی تو پھر تم کیا کرتی؟ اگر میری یہ فیلڈ نہ ہوتی جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے بیوٹی میں, ایکچولی اگر میں ماڈل نہ ہوتی تو میں ڈیفینیٹلی ایک سیلون اونر ہوتی, اور فیوچر میں بھی میں اپنے آپ کو بہت کوئی ڈیوا ٹائپ بڑا نہیں, بٹ آئی ڈو سی مائی سیلف ایز ڈوئنگ ہیئر اینڈ میک اپ فار برائڈز اینڈ فار پارٹی میک اپس اینڈ آل, بیکاز آئی ہیو اٹ ان می. مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر ہے, اور وہ بالوں کا وہ جو پروفیشنل ٹچ اور کینچی کو ایسے پکڑنا, اور تو اس کی میں نے فیلڈ چوری کر لینی ہے. بٹ آبویسلی ناٹ ان ہز وے, ماشاء اللہ سے ہی از ٹو بگ, بٹ ایسا ہی کچھ ہوتا تو اسی چیز میں ہوتا, لیکن یہ نہ ہوتا تو پھر سیلون ہوتا, اور وہ تو انشاءاللہ ابھی بھی ہوگا. کھانا پکانے کا شوق نہیں؟ کھانا پکانے کا شوق کیا بات کر, ہمیں ابھی تو آپ نے کہا تھا آئی نو یو ایوری تھنگ اباؤٹ یو. جی نہیں, مجھے انڈا بھی نہیں ابالنا آتا. میرے میاں سے کوئی پوچھے وانس یو ور ان بوسٹن اینڈ ہی سیڈ بڑا دل کر رہا ہے آج دیسی کھانا کھانے کا. سیڈ اچھا ٹھیک ہے تو میں آئی کوک فار یو. تو آئی واز ایکچولی پریگننٹ ود مائی فرسٹ چائلڈ, اینڈ تو ایسا اچھا کڑھائی بناتی ہوں. So like chicken kadai, boneless, obviously clean chicken was bought and all the vegetables were bought.
And believe it or not, Mass Ave में हम लोग रह रहे थे, just off Newbury, and apartment में smoke alarm बज गया, and the police came and they knocked at my door and they said, there was fire here. What's going on? I said, what's going on is what Nadi's trying to cook, you know. So they were like, what? And they came and they checked up the apartment and all. वो धुएं निकल रहे थे देचकी में से. तो उसके बाद तो अब्बास ने हिम्मत भी नहीं की कि मुझे बोले अंडा ही बना दो, बिकॉज एक्चुअली मुझे ना कुकिंग से कोई इंटरेस्ट है ना बेकिंग से, सिर्फ मुझे अच्छा खाना खाने में इंटरेस्ट है. खाने का भी इंटरेस्ट नहीं, खाने का बहुत इंटरेस्ट है. मुझे सी फूड बहुत पसंद है. चिकन आई कैन नॉट स्टैंड, रेड मीट ओके, बट फिश एंड सी फूड आई कैन लिव ऑन बिकॉज आई एम अ पाइसियन एंड इट्स अ वाटर साइन. आई कैन लिव इनसाइड द सी. टेल मी वन थिंग. अच्छा, औरतों के अंदर एक जेलसी का आंसर होता है, स्पेशली मॉडल्स में. अब बैक स्टेज में तमाशा जो देख रहा होता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे की टांग खींच रही होती है. पहले मैं बनूंगी, मतलब यू नो रैंप पे सबसे पहले मैं जाऊंगी, या मैं ओपनिंग करूंगी, या मैं एंड पे जाऊंगी. ये क्या सीन है? पता है, ये फायर तो होनी चाहिए. इट्स ओके अगर एक लड़की किसी का रास्ता काट के चली जाती है, नई लड़कियां एक दूसरे के कपड़े भी उड़ा लेती है, कर लेती है. ये नहीं होना चाहिए. ये नहीं मैं मानती कि कपड़े उड़ा, अब जिसका जो है वो पहने और करे, ये गलत बात है. ठीक है, आप कपड़ों की एग्जीबिशन करने अपनी नुमाइश तो नहीं करने जा रहे. हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी फायर होती है कि हम पहले रैंप पे जाएं तो लगेगा कि हम ओपनिंग करें, या हम एंडिंग करें तो लगेगा हम फिनाले करें. ठीक है, यहाँ तक फायर होनी भी चाहिए, लेकिन ये कि हर एक को अपने लिहाज के, अपने टाइम के लिहाज से ना चांस देना चाहिए. लाइक आई फील इफ आई एम डूइंग अ सुपर मॉडल, अब मैं रैंप नहीं करती, लेकिन कभी कभार अगर एक सुपर मॉडल वो ओपनिंग फिनाले कर दिया तो देन मतलब आई एम अ सीनियर मॉडल, मुझे वो पोस्ट देनी चाहिए एज अपोज टू द न्यू मॉडल. मगर अब मैं उस शो में नहीं हूँ तो उस प्लॉट में से देख लें कि कौन ज़्यादा डिजर्व करता है टू डू लाइक एन ओपनिंग और डू लाइक अ क्लोजिंग. इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो कोई ऐसा में फ़ायदा नहीं. देखिए, जब खबर जिसने बनना होता है ना, वो ना करके भी बन जाता है. बिल्कुल. तो जिसके लिए अल्लाह मियां ने जो जगह और जो रोजी रोटी लिखी हुई है, वो तो कोई किसी से छीन नहीं सकता. तो औरतें ये बात क्यों नहीं समझती? समझती भी हैं और नहीं भी समझती, पर मैं कहूँगी कि वो अगर नहीं समझती तो बुरा करती हैं, क्योंकि समझ जाएं यार, जिसकी जगह उसको मिल के रहेगी, कोई किसी से कुछ नहीं छीनने वाला. अच्छा, ये बताओ कि अगर लॉलीवुड में काम करने का मौका मिल जाए फिर क्या करोगे? लॉलीवुड में काम करने का मौका, ये कि वही मैंने कहा कि अब देखिए ना, अब वो एक टाइम गुजर गया कि अब मैं लॉलीवुड में दरख्तों से लटकी हुई या नाचती हुई या खेतों में भागती हुई नजर आऊँ, और वो भी लाचे कुर्ते में. नॉट खैर, वहाँ तो लालचा कुर्ता नहीं, इसी तरह की ड्रेस. हाँ, तो अब ये कि उस तरह की कोई मूवी बनाए ना, लाइक यू नो लाइक बिपाशा बासु टाइप. देखिए, अब उनकी एक कितनी सिंपल फिल्म थी, वेक अप सेट, ओके, मुंबई की छतों पे बनी हुई थी. तो जब ये लोग बजट करते हैं ना, आई अग्री टू डिसएग्री, बिकॉज एवरी टाइम बजट नहीं होता, आपका दिमाग भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है. यू कैन मेक अ मूवी ऑन मुंबई की छतों पे बनी हुई थी यार, कम ऑन, यू नो. Wake Up Set was a great movie. In a Dhobi Ghat, exactly. Love Aajkal was like a cute. I mean, they've got so many cute movies that they can make. मैं नहीं कह रही कि पैसे खर्चे लंदन जाए, मैं नहीं कह रही पैसे खर्चे न्यूयॉर्क जाए. जो हमारी फिल्म बोल है वो आम जगहों पे बनी हुई है. आम जगहों पे बनी हुई है, and it's such a fantastic film. So I think it's the creativity right here, because मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ पे घर अच्छे नहीं है, या प्यारे नहीं है, या जगह अच्छी नहीं है, या कोई मिल रेंट पे ले लो यार. I mean, it's not such. It's just how you think, you know, and it's just how you bring your dream into existence. And if you can do it in a slightly more पढ़ा लिखा way, I think that's much nicer. अच्छा, कभी ऐसा हो कि कुछ ऐसे लम्हे आ गए हो कि तुम कहती बस बहुत हो गया और रोना शुरू कर दिया? कई दफ़ा होता है, बिल्कुल होता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन हर एक को होता है.